رجعنا لكم بدرس جديد إن شاء الله. واليوم عندنا موضوع جديد وهو Anhalten، التوقف البسيط. Halten، التوقف العشر دقائق بالنسبة للأشخاص، وللحمولة إلى حين انتهاء من التحميل أو التنزيل، والباركن اللي هو الركن. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ذن السؤال اللي راح ناخذهم بالبداية، بعدين نرجع لل34 سؤال. يا الله. Sie haben Ihre Kraftfahrzeuge zum Parken abgestellt. Was müssen Sie tun, bevor Sie sich von Ihrem Kraftfahrzeug entfahren؟ يعني نريد نركن سيارتنا، شنو الواجب انه نسويه او نعمله قبل ما نترك السيارة؟ Den Fahrzeugmotor abbestellen und das Fahrzeug gegen أبرون زشرن. هذا صحيح انه نطفي او نطفي الماطور محرك السيارة، وانه نأمن السيارة ضد الانزلاق او الرولين، يعني الزحف. عندنا السايد بريك نسحبه ونخلي الجير او الغيار على الاول او الثاني لمدة السيارة ما تتحرك او ما تندفع ما تنسحب. Das Fahrzeug bei Dunkelheit beleuchten, wenn es aus etwas 50 متر nicht erkennbar ist. صحيح انه السيارة اذا على بعد 50 متر مستخدمين الشارع الاخرين ما يقدرون يشوفونها، فلازم اخليها مضاءة. البجرانزليشت اللي هي اضاءة الحدود، او بالابلاند ليشت اللي هو الاضاءة الخافتة، مثل ما تحب، بس هو البجرانز ليشت واحد يستخدمه. Das Fahrzeug gegen unbefugt in Betriebnahme sichern، يعني تأمين السيارة ضد السرقة، انه اقفلها والزجاج اصعدها. دي الرام بلينكر انلاجه انشالتن. الالرام يعني الرباعي، الضوء الرباعي. اشغل انه هذا غلط، لانه اذا شغل الضوء الرباعي يعني راح تنطفي السيارة، اولا لانه البطارية راح تخلص، ثانيا الضوء الرباعي يتشغل بالحالات التالية: انه اذا كان موجود عطل واحنا واقفين على خطوط العطل على الاوتوبان او الاوتوشتراسة، او اذا كان شتاو ازدحام فاحنا نشغل الخطوط الرباعية، او اذا السيارة كانت مسحوبة يعني عطل بيها وبدنا نسحبها نشغل السيارة، لا كذلك نشغل الاضاءة الرباعية. هاي الحالات فقط، وان شاء الله راح نشرحها بالدروس القادمة لان اكو كثير اسئلة عنها. اما بحالة الركن ما نشغل رباعي. الفانلشت او الرام بلينكر اللاجر. نعيد الأجوبة: دين Fahrzeug موتور أبشتلن يعني إطفاء المحرك، und das Fahrzeug gegen Abrollen sichern، وتأمين السيارة ضد الانزلاق. قلنا نرفع الهاند بريك أو السايد بريك، ونبيت الغيار على الأول أو على الثاني أو على الخامس. Das Fahrzeug bei Dunkelheit beleuchten, wenn es aus etwas 50 Meter nicht erkennbar ist. يعني نخلي السيارة مضاءة إذا كانت غير لا ترى على بعد 50 متر، خصوصا هاي بالشوارع الغير مضاءة طوال الليل، لأن الشوارع بالليل تنطفي بيها الإضاءة مالتها، فلازم الواحد يشغل الإضاءة. Das Fahrzeug gegen unbefugt in Betriebnahme sichern، يحميها ضد السرقة. إجابة صحيحة.
Sie haben ihre Kraftzeug zum Parken abstellen. Welche Möglichkeiten haben Sie, es gegen unbefugte Inbetriebnahme abzusichern؟ يعني انه انت ركنت سيارتك وخلصت ونزلت شنو الموجلش، يعني شنو الفرص اللي عندك انه تحمي السيارة ضد السرقة؟ اذا كان ممكن اقفل الابواب، هذا صحيح. ابش بدرس لينكس شلوسل اقفل الستيرن او المقود او عجلة القيادة من خلال المفتاح، هذا صحيح. ein rasten der linke sperren كذا. هذا انه اسحب absperren das links، اسحب السويتش او المفتاح العجلة. ein rasten der link sperr هو انه اقفل المقود، مقود القيادة او عجلة القيادة. بين مقلش انشالتن der الرام بلينكر اللغة، هذا غلط، يعني كل ساعة نعيدها احنا. خلصنا سؤالين وراح ننطلق على 34 ان شاء الله. Sie fahren auf dieser Fahrbahn mit Gegenverkehr. Dürfen Sie Ihr Fahrzeug am linken Fahrbahn abstellen? Warum؟ انه احنا بدنا نسوق بشارع مع الجيجنفركير يعني ذهاب واياب. هل استطيع انه اوقف سيارتي هنا؟ dürfen Sie Ihr Fahrzeug am linken Fahrbahn abstellen? Warum؟ يعني لهاي الجهة وليش؟ نعم اقدر، لانه راح يبقى عندي مسار خالي للذهاب او للاياب. نظام الشارع انه اذا بقى بي مسارين خاليات اقدر اركن، واذا بس مسار واحد يبقى خالي فاذا اقدر اتوقف توقف بطيء او قليل مؤقت، يعني 10 دقائق. فبهاي الحالة اقدر. Nein, weil ich auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr fahre. Nein, weil das links zu fahren verboten ist. Ja, aber nur zum Halten. يا weil zwei Fahrstrafen frei bleiben. فناخذ هذا لانه راح يظل عندنا خطين مسير خاليات، واحد ذهاب وواحد اياب. ناخذ الاخير. استطيع ركن السيارة اذا كان خطين ذهاب واياب موجودات، واذا كان خط واحد فاستطيع فقط ايقاف السيارة لفترة مؤقتة. Sie fahren auf dieser Fahrbahn mit Gegenverkehr, dürfen Ihre Fahrzeug am richtigen Fahrbahn abstellen. Warum؟ يعني نوقفه هنا. إذا لاحظنا هنا من خلال هاي السيارة اللي واقفة هنا إنه ما نقدر نركن لأنه المكان ضيق، فاللي يجي راح يدخل على الجيجنفركير، فبهاي الحالة ما أقدر لأنه مجال ضيق هنا لعبور السيارة، فما اقدر اركنها، لكن اقدر اوقفها توقف بسيط. weil ich halte und parke, weil die Fahrstreifen frei, ein Fahrstreifen frei, den fließender Verkehr frei bleibt. Ja, ich darf halten, weil ein Fahrstreifen vor fließender Verkehr frei bleiben. نعم هذا اقدر اوقفه عن توقف بسيط. Ja, ich darf halten und parken, weil es sich um ein handelt. Wohngebiet يعني منطقة سكنية، فأقدر أتركها. الإجابة الصحيحة يا ich darf halten, weil ein Fahrstreifen vor den fließenden Verkehr frei bleiben. يعني أقدر أتوقف توقف بسيط، قلنا 10 دقائق
للأشخاص، إنزال شخص أو ركابة وانتظار لمدة 10 دقائق، وإذا كانت حمولة فلحين إفراغ أو صعود الحمولة كلها، تنزيل أو تفريغ أو تحميل الحمولة. فهاي الإجابة الصحيحة. Was bedeutet die gelbe Binnenmarkierung؟ هذا الخط الأصفر ماذا يعني؟ إذا كان الخط أصفر متواصل فمعناه ممنوع الركن والوقوف. الخط الأصفر هذا المتواصل ممنوع الركن والوقوف. إذا كان خط أصفر متقطع مثل الخط الأبيض الموجود هنا فمعناه ممنوع الركن لكن مسموح الوقوف. وإذا كان الخط زجزاج متعرج فممنوع الركن لكن مسموح الوقوف لمدة معينة، وهذا المتعرج دائما يكون مداخل البيوت والمحلات. نعيد: الخط الأصفر المتواصل ممنوع الركن والوقوف. الخط الأصفر المتقطع مثل هذا الخط الأبيض الموجود هنا ممنوع الركن مسموح الوقوف. ممنوع الركن مسموح الوقوف. وإذا كان خط أصفر زجزاج ممنوع الركن مسموح الوقوف. Sie kennzeichnet den Bericht ein Haus einfällt، يعني علامة لمخرج بيت، ما له علاقة. Sie kennzeichnet einen Bericht in dem das Halten verboten aber das Parken erlaubt ist، يعني هذا علامة انه الوقوف مسموح والركن ممنوع. هذا غلط. kennzeichnen einen Bericht in dem das Parken verboten aber das Halten erlaubt ist، يعني هم كذلك علامة انه بخلال هذه المنطقة ممنوع الوقوف لكن مسموح الركن. وهنا بالنقطة رقم 2 انه الوقوف ممنوع والركن مسموح به، واثنين غلط. Sie kennzeichnen ein Bericht in dem das Halten und Parken verboten ist، صحيح. Sie kennzeichnen يعني هي علامة لمنطقة. Sie kennzeichnen einen Bericht علامة لمنطقة in dem das Halten und Parken verboten ist، يعني هي علامة لمنطقة يمنع فيها الركن والوقوف. هذا صحيح. Dürfen Sie Ihr Fahrzeug innerhalb der Weißmarkierung abbestellen wie lang؟ هل أستطيع أنه أوقف سيارتي بهذه المنطقة؟ نعم أستطيع الركن والوقوف، لأنه هذا بارك بلاتس على بارك فليشة أو بشتل فليشة، نفس الشيء، نفس المعنى، كله نفس المعنى. بشتل فليشة بارك فليشة يعني منطقة وقوف وركن. يا هالتن يا باركن، استطيع الركن والوقوف. هذا الخط الأبيض أستطيع به أركن وأتوقف. Sie suchen einen Parkplatz und ziehen eine Parklücke. Wie verhalten Sie sich؟ يعني انت تدور على مكان للركن او الوقوف ودا تشوف يعني منطقة صغيرة للركن، كيف راح تتصرف؟ يعني مجال للركن بين سيارتين او شي، كيف راح تتصرف؟ Ich überzeuge mich, ob das Halten oder Parken an dieser Stelle zulässig ist، يعني اشوف او اتفحص انه الركن والبارك والتوقف بهذه المنطقة مسموح. نعم. Ich halte sofort an und parke den ein، اتوقف رأسا واصفط سيارتي يعني اركن سيارتي، وهذا غلط. Ich beachte den nachfolgenden Verkehr und bremse nicht überschaden ab، يعني انتبه على القادم خلفي وما ادوس بريك مفاجئ وعرض
وأذي أو عرض مقابل الخطر أو أذي الناخ فوق قدام السيارة اللي دا تجي وراي الجاية قادمة خلفي أو اللي تصير خلفي ما عرضها للخطر أو الضرر أو العطب. هذا صحيح. انتبه على السيارة الخلفي وما أدوس برمز اللي هو الفرامل أو المكابح وعرض السيارات الأخرى الخلفي للخطر. الشالتة der Alarmblinker ein, damit nicht nachfolgende Verkehr beim Einparken nicht behindert und parke dann ein. يعني يشغل الضوء الرباعي بحيث انه الخلفي ينتبه وما عيقه واستطيع انه يكون سيارتي. وهذا غلط، الضوء الرباعي من شغله ما يتشغل الضوء الرباعي اثناء الركن او التوقف. Sie suchen einen Parkplatz und ziehen ein Parklücke. Parklücke يعني مساحة صغيرة للركن. Welche Folgen können durch falschen Verhalten beim Einparken einstellen؟ يعني دا أبحث عن مكان للركن وشفت له مكان، فشنو الخطر أو ما هو الخطر الموجود بهاي الحالة أثناء الركن. الأخطار يعني ممكن تحصل أثناء نهارك سيارتي. إيش كنت دنخ فولقنا فكر قفلت يعني السيارات اللي تجي وراي ممكن انه اعرضها للخطر. إيش كنت دنخ فولقنا فكر zu gefährliche Überhol مانوفرز فينك، يعني هاي غلط، هاي لانه هو راح يجي وراح يتجاوزني وراح اتعرض للخطر، ما له علاقة بها. إيش كنت نخمد Verkehrsteilnehmerin stark behindern، انه عيق مستخدمين الشارع الخلفي، هذا صحيح. إيش كنت ein Fahrunfall verursachen, wenn ich vor dem Einparken plötzlich abbremse. Aha. Ich konnte einen Fahrunfall verursachen, wenn ich vor dem Einparken plötzlich bremse. بمعنى انه راح اسبب حادث اذا توقف التوقف مفاجئ وضغطت على الفرامل بسرعة، فراح يجي اللي بعد راح يدخل بيها من ورا وراح يصير حادث يؤدي الى اضرار. verursachen يعني اضرار بالمركبة وليس يعني بحياة يعني مو اصابات او شي. هذا صحيح. Sie wollen in das Gebiet bei Dunkelheit ihrer Fahrzeug auf der Fahrbahn abstellen. Müssen Sie Ihr Fahrzeug beleuchten. يعني انت بالمدينة تريد تركن سيارتك اثناء الظلام، يعني بالمساء لازم تضيء سيارتك، يعني تخلي سيارتك مضاءة. نعم اذا كان على بعد 50 متر غير معرفة لمستخدمين الطريق الاخرين، يعني مستخدمين الشارع اللي يجون وراك او يجون من الجهة المقابلة، فسيارتك من بين واقفة على الشارع وهي لونها اسود والدنيا ظلمة فما تبين، فراح يصير حادث. ja wenn ist nicht aus etwa بمعنى etwas يعني شي 50 متر erkennbar ist غير معروفة أو معرفة أو غير مرئية على بعد 50 كيلومتر 50 متر العفو وليس 50 كيلومتر. Sie haben Ihr Fahrzeug bei Dunkelheit im Ortsgebiet auf einer Fahrbahn abgestellt und müssen es beleuchten. Welche
ليشت لويشت يا ليشت شتوفن دورفن زي فيرفندن. يعني أنا ركنت سيارتي أو وقفتها بمنطقة ظلمة أثناء المساء، مظلمة، وأثناء المساء شنو الإضاءة المسموح لي أستخدمها أو أضيء بها السيارة؟ أو بلند ليشت صحيح. باك لويشتن صحيح. بيكرونزن ليشت أنا أندرت سوسيشت، وهذا رابع صحيح. البيكرونزن ليشت أنا أندر سوساتس ليشت شتوفر. يعني مجرد الإضاءة الحدود بدون إضاءات أخرى، يعني بدون بارك ليشت أو أبلند ليشت أو بلند ليشت. In welcher Straße fahren Sie hier ein؟ طبعا هنا مكتوب Einbahn، يعني Einbahn شتراسة، يعني شارع ذو اتجاه واحد. بالشارع ذو الاتجاه واحد أقدر أركن سيارتي على اليمين أو على اليسار، وكذلك أقدر أقود على اليمين وعلى اليسار، وهذا الشارع الوحيد اللي أقدر أقود به على اليمين أو على اليسار. Einbahn شتراسة إن Einbahn شتراسة، لأنه مكتوب هنا Einbahn شارع ذو اتجاه واحد. Dürfen Sie in dieser Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand halten oder parken؟ نعم أستطيع. Ja, ich darf weder halten noch parken. Ich darf sowohl halten als auch parken. هذا صحيح. sowohl halten als auch parken. طبعا هذا وهذه نفس الإشارة، نفس الإجابة، بس هذا غلط وهذا صحيح، فالواحد ينتبه لهذا الجواب ويحفظه. Ich darf weder halten noch parken، هذا غلط. Ich darf sowohl halten als auch parken، هذا الصحيح. يعني سؤال بس مجرد انه يردون يفشلون الطالب به. Sie wollen Ihr Fahrzeug hier vor 20 Minuten abstellen. Dürfen Sie das؟ 20، إذا 20 دقيقة هاي تنحسب ركن وليس توقف. إذا كان السيارة هنا فعندي 1 2 أي مسموح لي به. يا Wie lang dürfen Sie Ihr Fahrzeug in dieser Straße abbestellen؟ كم الوقت المسموح لي أو لا أستطيع به أن أوقف سيارتي هنا؟ Ich darf parken، يعني أستطيع أركن سيارتي، والركن يعني اليوم أو يومين أو 3 أو 4، فإذن كلهن ما لنا علاقة بهن ناخذ Ich darf parken. يعني هو السؤال كان 20 دقيقة. Ich darf nur dann länger als 10 Minuten، يعني 11 12، هذا ما لنا علاقة به. Ich darf parken الإجابة الصحيحة. طبعا هاي السبب كان دلت أن دل هذا الشارع وهذا الشارع كذلك، هاي منطقة كنت ساكن بيها بنيدر أستريخ. Sie wollen Ihr Fahrzeug in dieser Straße vor 5 Minuten abbestellen. Dürfen Sie؟ احنا نشوف الشارع ضيق، الشارع ضيق ما استطيع الركن بي، لكن استطيع التوقف، وهنا أنا مطيني 5 دقائق، فإذا أقدر صحيح. يا
Wie lang dürfen Sie Ihr Fahrzeug in dieser Straße abbestellen? كم استطيع انه هنا السيارة اوقفها؟ قلنا 10 دقائق. اقدر اوقفها او انتظر شخص او انزل الشخص واصعده و تسمي تشتري بلا اشتراك تخفى. واكثر من 10 دقائق اذا اريد انزل حمولة او اصعد حمولة، قلنا الى حين الانتهاء من التحميل او التنزيل التفريغ، شو يسمونها سموها الحمولة والتفريغ اكثر من 10 دقائق. واذا اريد اوقفه هيك يعني انتظر لاحد او شي فهو 10 دقائق، مو اكثر من 10 دقائق. أعيد الإجابة. Ich darf bis zu 10 Minuten stehen bleiben. Ich darf auch länger als 10 Minuten stehen bleiben, wenn ich eine Tätigkeit durchführe. Vorrangstraße. Vorrangstraße mit besonderer Verlauf. يعني من عليه أولوية المرور، وإذا أطلع مباشر ما عليه أولوية المرور، وإذا أطلع على اليسرى ما عليه أولوية المرور، لكن على اليمين لي أولوية المرور. Sie befinden sich in Ausgebiet, dürfen Sie richten vor der Verkehrszeichen parken. warum؟ لا ما أقدر، لأن راح أوقف سيارتي هنا، راح يظل خط واحد وراح أعيق الذهاب والإياب، لأنه قلنا الباركن لازم يظل خطين سوق، يعني فراي فارشترايفن زواي فارشترايفن اللي هو خط المسير أو المسار مال السيارة. فإذا وقفت هنا سيارتي مترين، فراح تاخذ هاي المسافة، فالسيارات اللي تريد تعبر راح تعبر على الجيجن فركير، وجاي الجيجن فركير راح يسبب إعاقة على الشارع، وهذا فورانشتراسة فلا. Nein, da kann es zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben. لا، لأنه لا يوجد خطين سير لانسيابية الشارع أو حركة الشارع. Nein, da auf Vorrangstraßen ausgewiesen das Halten und Parken verboten ist. هذا ما لنا علاقة بغلط. Ja, wenn ich Fahrzeug sitzen bleibe, dann kann ich jederzeit weiterfahren. نعم، إذا كنت أبقى جالس في السيارة وأستطيع بأي وقت أنه أشغل السيارة وأمشي، وهذا غلط. يا das einfach streifen vor den fließenden Verkehr frei bleiben. هذا الجواب صحيح إذا كان هالتن، لكن هنا أنا قايل لك باركن، توقف تام ركن، هذا هنا غلط. Sie befindet sich im Ortsgebiet, dürfen Sie nicht vor dem Verkehrszeichen halten. warum؟ نعم، يعني انه اني فورنشتراسة بمدينة سكنية، هل استطيع التوقف؟ قلنا التوقف 10 دقائق اذا اريد اتوقف هيك، واذا اريد انزل حمولة لا حين الانتهاء من تحميل او افراغ الحمولة. نعم اقدر، لانه راح يبقى خط واحد للمسير فارغ. يا da ein Fahrstreifen vor dem Verkehr frei bleiben. هذا صحيح. والسلام. اوكي. Station أو Haltestelle, منطقة وقوف Straßenbahn. Dürfen Sie im Bericht dieser Straßenbahn-Haltestelle während der Betriebszeit halten oder parken؟ dürfen Sie im Bericht dieser Straßenbahn-Haltestelle، يعني هل تستطيع أنه بهذه المنطقة الخاصة بتوقف الشتراسنبahn während der Betriebszeit halten oder parken، خلال فترة العمل التوقف أو الركن؟ نعم، إذا كنت أريد أنزل شخص على السريع. Ja, ich darf kurz halten persönlich. هذا
الإجابة الصحيحة. Ja, ich darf kurz halten, Personen rasch ein- oder aussteigen zu lassen. نعم أستطيع التوقف إذا كنت أريد أنزل أو أصعد راكب أو شخص. لكن راش يعني بسرعة، عالسريع، ما تعطل، ما ظل طق فد شوية واسولف لي ساعتين، يعني راش عالسريع. Dürfen Sie in Bericht dieser Straßenbahnhaltestelle außerhalb der Betriebszeit halten oder parken؟ هل انه استطيع بعد فترة الدوام الرسمي للشتراسنبahn außerhalb der Betriebszeit يعني خارج اوقات الدوام للشتراسنبahn halten oder parken؟ اذا نباوع هنا باركن لا. ليش؟ لانه راح يبقى خط واحد. لكن halten نعم. Ja, ich darf nur halten, jemand ein oder aussteigen lassen. Ich darf halten, weil der Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben. فهاي الإجابة الصحيحة رقم 3. Ich darf halten, weil ein Fahrstreifen يعني إنه أستطيع التوقف لأنه أكو خط für den fließenden Verkehr، لأنه أكو خط للانسيابية المرور أو حركة المرور frei bleiben يبقى خالي. هاي الإجابة الصحيحة. كذلك باوشتلة. شنو باوشتلة؟ هالتشتلة. Dürfen Sie Ihr Fahrzeug in der Busbucht أبشتري بوسبوخت يعني هاي المنطقة، هاي المنطقة البوسبوخت، هاي المنطقة الصغيرة، منطقة للباص يركن بها. Ja, ich darf während der Betriebszeit der Buslinie halten, auf jemand oder ein- oder aussteigen zu lassen. نعم. Ja, ich darf während خلال هذا بالبي 1 während. Ja, ich darf während der Betriebszeit der Buslinie halten, jemand ein- oder aussteigen zu lassen. نعم أستطيع أثناء فترة عمل الباص أنه أتوقف من أجل أن أنزل أو أصعد شخص. Nein, das ist Generalverboten. لا، لأن هذا ممنوع منعا باتا. Ja, ich darf während der Betriebszeit der Buslinie parken, wenn ich im Fahrzeug sitze bleiben. ما علاقة به. Ja, ich darf außerhalb der Betriebszeit dieser Buslinie halten oder parken. نعم أستطيع خارج وقت العمل الباص، أوقات الدوام الرسمي للباص، أنه أوقف السيارة أو أركنها. Was verstehen Sie unter dem Halten Bericht einer auf Verkehrsmittel؟ طبعا هاي احنا جاوبناه بالعلامات المرورية، انه قلنا اذا كانت علامة هنا علامة او فلس فيركسمتر يعني مواصلات عامة اقدر اركن قبلها، قبل العلامة ب15 متر. Das ist der Bericht ما علاقة 30 اشكل من عمدات فر. Der Halten Bericht kann mit Bodenmarkierung oder durch Baulichtmaßnahme angezeigt werden. انه منطقة الوقوف من خلال علامات عرضية او بناء، يعني مثل هاي الحالة هنا مبنية، انه هاي منطقة وقوف معلمة، يعني الواحد يعرف من عندها انه هاي منطقة وقوف. تصبريش ما له علاقة بيه. هذا صحيح. Das ist in der Bericht jeweils
meter vor und nach der Haltestellen Tafel, wenn kein Bodenmarkierung oder bauliche Einrichtung davor vorhanden ist. قبل وبعد العلامة قلنا اللي توضح انه هي منطقة وقوف، نستطيع التوقف اذا كان ماكو خطوط ارضية او بناء يدل على منطقة وقوف. هاي صحيحة. dürfen Sie hier am rechten Fahrbahn halten، يعني انا اذا وقفت سيارتي هنا راح اعيق السكة او السكة التابعة للشتراسنبان، فاستطيع اركن هنا اذا كنت ما اعيق الشتراسنبان. Ich da Personen berichts von 15 Meter vor einer Haltestelle. Nur Reichwand zeigen lassen. Ich darf wieder halten, noch parken. Ich darf während der Betriebszeit der Schienen halten, wenn ich der Nähe des Fahrzeugs bleiben. Ich darf während der Betriebszeit der Straßenbahnlinie außerhalb der Haltlinie halten. halten wenn ich. هذا صحيح، هذا صحيح. ذن الاثنين عندنا صحيحات، انه 15 متر قبل المحطة او الموقف شتراسنبان استطيع اتوقف، وانه اقدر اتوقف توقف بسيط على السكة اثناء وقت العمل اذا كنت ابقى بداخل السيارة او العجلة او المركبة. أعيد. Ich darf Personen im Bericht von 15 Meter vor und nach der Haltestellentafel nur rasch ein- oder aussteigen lassen. يعني قبل 15 متر من علامة المحطة، قبل أو بعد، قبل وبعد علامة المحطة ب15 متر أستطيع الوقوف، إنه أنزل شخص أو أصعد شخص. Ich darf während der Betriebszeit der Straßenbahnlinie außerhalb des Haltenbericht auf der Schiene halten, wenn ich im Fahrzeug bleiben. يعني خارج أوقات دوام للشتراسنبان أستطيع أنه أركن وليس أتوقف، يعني أتوقف وليس الركن، لأنه قلنا الركن يحتاج خطين للشارع فراغات، لكن إذا ركنت هنا راح يبقى بس خط واحد، فما أستطيع أركن لأي سبب من الأسباب لأن الشارع ضيق. أتوقف خارج أوقات العمل، لأنه خارج أوقات العمل ماكو شتراسنبان، فما راح يعيق الشتراسنبان، ما راح يعيقنا، وأبقى داخل العجلة. dürfen Sie nach der Haltestelle am rechten Fahrbahn parken، يعني بعد المحطة أو هي المحطة باللغة العربية الفصحى. هل أستطيع أركن سيارتي بعد المحطة؟ وين المحطة أصلا ما بينه هنا، بس يلا الله كريم. نعم أقدر إذا كنت ما أعيق حركة الشتراسنبان. Ja, wenn ich mein Fahrzeug nicht den Glaskörper riecht. نعم إذا كانت سيارتي ما تبقى على السكة الحديدية. يا بيرك نور أوسع خاطر بتجيب تساعد إذا اشتراسنبان لينا ما لنا علاقة بيه. نايني لا مطلقا، هاي غلط. يا عبير نور wenn am linken Fahrbahn keiner Platz mehr frei ist. الإجابة هذه هي aber nur wenn mein Fahrzeug nicht in den Gleiskörper ragt.
يعني انه عجلتي ما تبقى على السكة. فرايلاندشتراسة، شارع مع فورنج، أولوية مرور. عندي خط هنا واحد وهنا واحد، فأستطيع التوقف ولكن لا أستطيع الركن. Sie fahren auf diesen Freilandstraße, dürfen ihre Fahrzeuge zum Halten oder Parken abbestellen. Ja, aber nur zum Halten. لأنه ليش؟ لأنه عندي هنا خط واحد وليس خطين. Warum sollten Sie in dieser Situation das Halten möglich vermindern؟ ليش أو لماذا يجب أن vermindern يعني أقلل التوقف أو التوقف، أو الأفضل أنه ما أتوقف. vermindern أقلل، vermindern تقليل. كيف vermindern تقليل السرعة. vermindern لأنه منطقة ظلمة. فورانك شتراسة يعني راح تكون السيارة ما واضحة، راح تصير حوادث، راح تسبب كوارث. فالأفضل شي أنه ما أتوقف إلا الحالات القصوى والطارئة. weil mein Fahrzeug an der Fahrzeugan unwartes Hinders bleibt، يعني تظل إعاقة للسيارات الأخرى. weil mein Fahrzeug vor andere Fahrzeuge linker ساقين المركبات الآخرين ein unerwartetes Hinders bleiben، يعني إعاقة أو تعيق ساقين المركبات الأخرين. صحيح. weil دي بطارية mein Fahrzeug leer إذا كنت البطارية تفرغ من الشحن ما لنا علاقة بيه. weil die Gefahr dort dass ein anderer Fahrzeug auffällt، يعني بحيث انه لانه هنا اكو خطر انه سيارة ثانية تجي تدخل بسيارتي من الخلف او من الامام او حادث يصير. weil die Beleuchtung mein Fahrzeug überlastet werden كنت، يعني الإضاءة مالتي تعطل. ما لها علاقة بموضوع الإضاءة. الإضاءة تعطل على 5 دقائق أو 10 دقائق، لو وقفن هنا مستحيل إلا إذا حظي هيك نحس. 30 زونة Einbahnstraße، منطقة وقوف وركين. طبعا مبين Einbahnstraße لأن السيارات وقفت على اليمين وعلى اليسار، هذا Einbahnstraße. Sie befinden sich in einer Einbahnstraße. Aha, Einbahnstraße. Wie habe ich gesagt? Wo dürfen Sie hier Ihr Fahrzeug abbestellen؟ يعني أنا بأينبانشتراسة وين أستطيع أن أركن سيارتي. أقدر أستطيع على الجهة اليمنى أو اليسرى، وين أكون مكان أستطيع أن أركن بيه أركن عادي على الجهة اليسرى واليمين. Ich darf hier nur richten، ما لنا علاقة بيه. Ich darf sowohl rechts als auch links nur halten aber nicht parken. هاي خوش لعبة من عندكم، ما لنا علاقة بيه. Ich darf hier nur links sowohl halten als auch parken، ما لنا علاقة بيه. Ich darf hier sowohl rechts als auch links halten oder parken. أستطيع على الجهة اليمنى وكذلك اليسرى الركن والوقوف. Ich darf hier sowohl rechts als auch links halten oder parken. Unter welcher Voraussetzung dürfen Sie Ihr Fahrzeug اشتراك zum Fahrbahnn abbestellen؟ يعني تحت شنو القوانين والظروف اللي استطيع بها
اوقف سيارتي يعني محاذية للرصيف اذا كان هنا او هنا. Immer wenn mein Fahrzeug klein genug ist, نقول صحيح. wenn die Straße entsprechend ausgestellt, zum Beispiel durch Pflichtstraßen. إذا كان الشارع بعلامة مرورية. wenn es durch Verkehrszeichen angezeigt wird. إذا كانت كذلك علامة مرورية له. wenn die Straße entsprechend Bodenmarkierung ausweicht. فعلا هاي صحيحة وهذا غلط، لأن ثلاثة صحيحة والإما wenn mein Fahrzeug klein genug ist هاي غلط. wenn die Straße entsprechend ausgestellt ist, zum Beispiel durch bepflasterter Stein. والله ما أدري شو معناها. wenn es durch Verkehrszeichen angezeigt wird، يعني إذا معلم بعلامة مرورية Verkehrszeichen angezeigt. wenn die Straße entsprechende Bodenmarkierung aufweist، يعني البودنماركينج العلامات الأرضية، إنه معلم الشارع بعلامات أرضية. كنا جاوبنا غلط إذا ماخذين الأولى وضعنا. Die Straße, in der Sie fahren, ist vollkommen verpackt. Dürfen Sie in zweiter Spur stehen bleiben, jemand aussteigen zu lassen. يعني إنه الشارع ما بي مكان للوقوف أو الركن. هل أستطيع أنه أتوقف بخط ثاني من أجل أنزل شخص؟ لا. Sie möchten Ihre Mehrspurkraftfahrzeuge zum Halten oder Parken abbestellen. Wie müssen Sie das Fahrzeug positionieren؟ يعني أريد أوقف سيارتي أو أركنها، شنو لازم أنتبه له؟ parallel zum Fahrbahn بينتشبرش بدل مكان نرهلب einer مكان parkpflicht. صحيح. من zweiten Spur مستحيل، هاي لا تفكر بيها، يعني خط ثاني. nur dann Schlag zum Fahrbahn بينتشبرش بدل مكان verhindern sind. فقط على الشارع إذا كان محدد بعلامات عرضية، هذا صحيح. parallel zum Fahrbahnrand يعني قريب جدا على الرصيف أو حدود الشارع، من الصحيحات. woran können Sie ein Haus oder Grundstück Stocks einfahren erkennen؟ كيف راح أعرف مدخل البيت أو قطعة أرض؟ بينه daran dass ein Haus oder Grundstück verhindert ist. صحيح. daran dass ein durch gelbe Linie Fahrbahn verhindert ist، يعني إذا كان يوجد خط أصفر. daran unterbricht der gelbe Linie Fahrbahn. هذا الخطأ هذا مر عليه السؤال سابقا، هذا القلب اللي ما له علاقة بهم. لأن الإجابة daran dass ein Haus oder Grundstücks Einfahrt verhindert ist، يعني إذا كان مدخل لبيت أو قطعة أرض. an einer Beschränkung das Gehsteig ومن الرصيف، يعني إذا كان الرصيف عالي من الرصيف أعرف أن هذا مدخل بيت.
Sie befinden sich hier in einer Einbahnstraße und wollen parken. Wie verhalten Sie sich؟ يعني أريد أوقف سيارتي هنا وأنا راح أوقفها، حتى وإن كان einbahnstraße أوقفها على الجهة اليسرى، لأن هذا الجهة اليسرى مخصصة للركن. Ich stelle mein Fahrzeug in der Parklücke am linken Fahrbahn، يعني أوقف سيارتي هنا، أنا أركن سيارتي هنا على الجهة اليسرى مخصصة للركن من الشارع. Dürfen Sie Ihr Fahrzeug während der Betriebszeit der Straßenbahnlinie auf diesem Straßenbahngleis abstellen؟ هل أستطيع أنه خلال أوقات العمل السيارة توقفها على السكة؟ نعم، إذا كنت يعني أبقى داخل العجلة، بحيث أنه من أشوف الstraßenbahn جاي من وراي أحرك، ما أبقى بنفس المكان. Ja, zum Halten, wenn ich im Fahrzeug bleibe. Dürfen Sie Ihr Fahrzeug vor ein Hausfahrt abbestellen؟ هل تستطيع أن توقف سيارتك مقابل مخرج بيت أو باب لبيت؟ يا نعم أستطيع، إذا كنت راح أبقى داخل العجلة أو المركبة فأستطيع التوقف. Woran können Sie ein Haus oder Grundstücks einfahren erkennen؟ an einer Abschränkung das Gesteig، يعني من خلال الرصيف، daran dass ein Haus oder Gesteig vorhanden ist، إذا كان موجود بيت أو قطعة أرض. Sie befinden sich in einer Fahrbahnstraße. Wo dürfen Ihr Fahrzeug abbestellen؟ Einbahnstraße، أقدر على اليمين أوقفه وعلى اليسار كذلك. Ich darf Linksstraßen verhalten und parken. Ich darf auf ein Schiene parken. يعني هذا غباء، يعني أوقف سيارتي على السكة وبالنص بنص الشارع، لا على اليمين لا على اليسار. لو كانت السكة على اليمين أو على اليسار ما يخالف، لكن هنا بالنص ممنوع. Ich darf am rechten Fahrbahnrand halten und parken، وهاي إجابة كذلك صحيحة. Sie wollen Ihre Fahrzeuge in dieser Einbahnstraße abbestellen. Was müssen Sie dabei besonders beachten؟ يعني أريد أوقف سيارتي بهذا المكان، شنو لازم أنتبه عليه؟ Kein Teilnehmensfahrzeug darf in der besonderen befestigte Gleiskörper hinterhin einrücken، بحيث أنه ما يعيقن السكة الحديدية. أمام المنزل أو مساحة الأرض أو قطعة من الأرض أستطيع فقط التوقف إذا كنت أبقى داخل السيارة، وهذا صحيح، أبقى جالس داخل السيارة.